देवदेव महादेव बाबा आखंडणी पीठर जो आज बाबा आखंडणी माता पार्वती विभाग कार्य आज केमती पालन हम से पीठ चलचंचल अच्छी आम आरोडी पीठर सीधा सड़क भिजुआल मध्यम देखू आपण मैंने देखिए आज आस्ते आस्ते भिड़ भी लगिलानी पीठर आज 10टा बेलू बरधरा शोभा बाहर संध्या 7 घटिकार बरजात्री शोभा बाहर आम 10टा बेलू देखा बरधरा शोभा भिजुआल मध्यम देखा ये देखुं जो पूजा विधि कार्य चलती मंदिर में भक्त मैंने शांति सुखा दर्शन करें भिजुआल मध्यम देखु आपण मैंने दर्शन कर कृपा लाभ कर आम जो आज आरोडी आखंडणी पीठर अच्छा बाबा आखंडणी माता पार्वती जो विभाग कार्य अनुष्ठित होगा जाऊँगी आज आम दिन बेला जो बाहर बरधरा शोभा 9टा 10टा 9:30 10टा भितर बाहर बरधरा शोभा ता भिजुआल भी आपण मान पाखे पहुँचेबू आउ जो राति जो बाहर संध्या 7 घटिकार जो बरजात्री शोभा ता भिजुआल भी आपण पाखे पहुँचेबू जहाँ अच्छी आरोडी पीठर आज जो कार्यक्रम विभाग कार्य सबू पीठर जहाँ अपडेट पकेबू आपण मैंने अपडेट देखिए सीधा सड़क आम भिजुआल मध्यम देखिपारे आरोडी पीठर अहिंसा सर्वदम्भया सर्वदया दर्धन्या धराजे परासुवपान् ओम दया करुणा देव ब्रह्ममंगलान् वेदादास्रा वैसावाको हेणैवहे अदयो वदर्पते लक्ष्मीव विलोहितान् उदैना गोपाल सीधा सड़क आम भिजुआल मध्यम आरोडी पीठर आज विभाग कागर काली मंगन पाग देखी आज बाहागर कार्य पूरा अपडेट पकेबू आप देखिए आज बाबा आखंडणी माता पार्वती विभाग कार्य आज सीधा सड़क भिजुआल मध्यम पकेबू आप देखिए आरोडी आखंडणी पीठर सीधा सड़क झलक मुखशाला बाटे आगू को बेदी कार्य सजाई भक्त मैंने आस्ते आस्ते भिड़ लगिला पीठर समस्ते दीप जाली कृपा लाभ कर शिव विवाह कार्य पूरा स्वच्छित होती सजा देखो मुखशाला एटा मुखशाला बाबा आखंडणी मुखशाला गेट ये सज्जित कार्य पूरा वेदिक आरंभ कर सब मंदिर सज्जित होती फुलरे आम आरोडी पीठर आज शिव विवाह डायरेक्ट भिजुआल पकाऊँ आपण मैंने देखिए जो आज बाबा आखंडणी माता पार्वती जो विभाग कार्य अच्छी केमती कौन आज परिवेश रमती भक्त मान व्यवस्था करा आज्ञा आज हूँ बाबा आखंडमणिकर शिव पार्वती सहित बाहर जो बाहर की कौलिक पंथार कार्त्यायनी मतरे आमर बिरिजा पांजीरी से अनुसार बाहर लग्न धरा सरी निमंत्रण कार बंटा सरी गुआ बंटा सरी आज प्रत्येक सेवक भाई मैंने समझे सुविधा बाबा दर्शन करेंगे कारण घरे कलश बसैबे चिता पकेबे अरुआ खाइबे समस्त आज अरुआ खाइबे यही प्रसाद आज समस्त खाइबे कारण बरधरा बाहर यापर बरधरा बाहर हनुमान जी बरधरा होगी कन्या पिता बर पिता घर को हनुमान जी से जाकि वर्ण करेंगे शिव को वर्ण करके सत्संग माले फेरवे आसला आमर नांदीमुखी श्राद्ध घरे हुए पूर्णिक पथार आम हुए से कर्म हम तब दिए मंगला जीव दिए मंगला बर बाहर बर ठीक 6:30 भितर बर बाहर जहाँ प्रशासन कर बर आसो जो लोकाचार रही जो आपंकर झील पुओ बाहर जो हुए से विधि अनुसार आज्ञा आज्ञा प्रत्येक अनुसार जमी आम पूर्णिक पथार घर जमी बाहर हुए पूर्णिक पथार
ଗୁଆ ମୁଣ୍ଡା କତରୁ ଫେରେ ଆମର ବାହାଘର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ା କର୍ମ ଥାଏ ସବୁ ସେଭଳିଆ ବାବାଙ୍କର ଆମ ଆଗର ହେବ। ଜଣେ କନ୍ୟା ପିତା ହେଇଛି, ଜଣେ ବର ପିତା ହେଇଛି, ଉଭୟ କର୍ତ୍ତା ବସିକି କର୍ମ କରିବେ ସବୁ। ପୁରୋହିତ ମୁଁ। ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ରାତି ସାରା ବାହାଘର ଚାଲିବ, କେତେଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ବିଧି? ବେଦୀ ଆମର ପାଣି ଗ୍ରହଣ ରାତି 12ଟା ଠାରୁ 4ଟା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ଅଛି। ତେଣୁ ବର ଆସି ବସିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ହସ୍ତଗଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ। କୌଳିକ କଥାରେ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଉ ପୁରୋହିତ, ମୁଁ ନିଜେ ପୁରୋହିତ କାମ କରୁଛି। ତାହାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ବାପା କରୁଥିଲେ। ବାପା ଆଜି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲେଣି, ମୁଁ ଏ କାମଟେ କରୁଛି। ବାବାମାନଙ୍କ ଯେତିକି ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପେଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ବସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବାପା କରୁଥିଲେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଧି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏ ବାହାଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଦୁଃଖ ନିଜର ସୁଖ, ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ଦିନ, ଖୁସିର ଦିନ। এই ଖୁସିକି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସୁବିଧା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟପେୟର ସୁବିଧା ଅଛି, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ପଣ୍ଡାମାନେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର। କାରଣ ବାପା ବାହାଘର ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏ ଗ୍ରାମର ସାରା ସବୁ ଜାତି ସବୁ ଲୋକ ଆଜି ତତ୍ପରତା ବାପାର ବାହାଘର। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଖାଇବେ, ନାଚିବେ, କୁଦିବେ, ଚାଲିବେ। ବହୁତ ପ୍ରସେସନ ଅଛି, 30-35 ପ୍ରକାର ପ୍ରସେସନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଖାଇବା କତୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଆଜି ମାଗଣା, ସବୁ ଆଜି ମାଗଣା ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ମିଠା ବାଣ୍ଟିବ, କିଏ ଦହି ବାଣ୍ଟିବ, କିଏ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବ, କିଏ କ'ଣ କେତେ ରକମ ବାଣ୍ଟିବେ ଆଜି ହିସାବ ନାହିଁ। ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। କହିଲେ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଢ଼ୀଙ୍କର କକା ହେବି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପିତା ହେବା ଇଏ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା। ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ଆରଡ଼ିର ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଏଥର ଏ ବର୍ଷର ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମର ବି ନଥିଲା ଏମିତି କିଛି। ମାଆଙ୍କର ଦୟା ଯାହାକି ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ହାତର ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ଆମ ପରିବାର ସହ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କର ଶୁଭ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବାହାଘରଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ବାହାଘର ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ବିଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? କେମିତି ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ? ଏକୁରେଟ ଯାହା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଜ୍ଞାତ କୁଟୁମ୍ବ ନେଇ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ବିଭାଘର ହୁଏ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କର, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆମେ କରୁଛୁ। ତଥାପି ଆପଣ ଯେମିତି ବହୁ ସମାଗମ ହେବେ ଭକ୍ତମାନେ। ଏଇ ମାଆଙ୍କ ବାବାଙ୍କର କାମ ଯାହାକି ବହୁ ପ୍ରସେସନର ଆରମ୍ଭର ବାବାଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସେସନ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖଣାହାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ବହୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଁ।